soo dhawaada waxa soo dhaweynina walaalkeen Sahal Faysal Xirgeeye gubanni waynu masalpanni la ilaha illallah የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የመለስ ዜናዊ የበኩር ልጅ ሰማሃል መለስ አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ተከሰተች። ጉባኤዳሜ ይሄ ወላሂ ማል ባለዝ Yo arkefune kabajamtotaaf ordoftatamichu golfa jirtu harras video kamratin deebi'ee jira akkuma beekamu video baarsoo bashannansiisoo kan illee irratti dubbatam hedduusa kabadee dhufeetan jira warri illee channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii michuu golfaa ta'an jira video naga gadhiisulee like gochuun share gochuun akka namoota hedduu bira ga'u na godhaasiniin jedha oro dhugaa wal jajjabeessuudhaan nama tamnula wal jajjabeessuudhaan tokkoffaadha kanaafu like video kan kun like gochuun warri illee channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii michuu golfaa ta'an siniin jedha galatooma gara video Shumate Mani matoli makasasi wa injiru ila asion na dufeti ila koma kuna jala rakas gore no kami nambele yabe uy mani jeda gamman injiru no jenne no ate mo mech injiru makana na jibiti sena mech yawak na milkes imbanne Sila walti ta'u fedha waan bichi. Attam jirtu obbo Jumaalo nagaa keessanii? Nagaa isaa galatu attami haa? Nagaa. Cuffachaa deemtu maal godhu ree yaabbee qoonqoodha nyaattaa? Nyaataa fayyaallee maaltu jibbaa obbo Jumaalo? Ilaa waan isaan ergeedha waan tokko nyaatanii yoo jiraadha daabboon isaa mofaadha akkanitti mi'aawa. Mani mai terus ini bagaimana? Rakon ni unjuk lah, sini kena ada bisa dia biar ni. Apa sih malam ni? Cik, waktu mana sini lalu saya lagi tanya tadi itu. Aku kau nak kasih? Nami jira ada terus jira male malu jadi galak itu mana ati galak kabar seruga በዚህ ሰዓት አስቸኳይ የጥንቃቄ መልእክት እየተላለፈ ይገኛል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጂንካ ከተማ የተከሰተው የሄሞራጂክ ፊቨርን አስመልክቶ የጤና ሚኒስቴር መግለጫ ያወጣ ሲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ ያድርግ ብሏል። በዚህም ታዲያ ምልክቶቹና እንዴት ጥንቃቄ እንደምታደርጉ ልንገራችሁ። የሄሞራጂክ ፊቨር በተለያየ ቫይረሶች የሚከሰቱ አደገኛም ተላላፊ በሽታዎች ሲሆኑ እነዚህን በሽታዎች የደም ስሮችን በተለየ መልኩ የማጥቃት አቅም ስላላቸው ትኩሳት፣ መድማት እንዲሁም ደግሞ ሾክና ኦርጋን ፌለርን ያስከትላሉ የተባለ ሲሆን ከታማሚዎች የሰውነት እርጥበት ጋር በሚደረግ ንክኪም ሊተላለፉ ይችላሉ። ታማሚ የነካውን ወይም ደግሞ የተጠቀመበትን ዕቃ በመንካትም ከዚህ ባለፈም ደግሞ በዚህ በሽታ የሞተውን ሬሳ በመንካትም ሊተላለፍ ይችላል ተብሏል። ሁላችሁም ታዲያ ጥንቃቄ እንድታደርጉ መልእክት የተላለፈ ሲሆን ከምልክቶቹ መካከልም ታዲያ ትኩሳት፣ ብርድ ማለት፣ ቁርጥማት፣ ራስ መታትም፣ ድካም፣ ንስር፣ የድድ መድማት፣ ተቅማጥ፣ ማስመለስን ይመለከታል። እንዴት እንጠንቀቅ ለሚለው ደግሞ እጅ በሳሙናና በውሃ መታጠብም፣ ማስክ መጠቀም እንዲሁም ደግሞ ምልክቱ ያለበት ሰውና ወደዛ አካባቢ የጉዞ ታሪክ ካለው ሰው ጋር ንክኪ አለማድረግም፣ ወደ በሽታው ያለበት ኤሪያ ጉዞ አለማድረግ፣ ምልክቶች ካሉ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም ማምራት ያስፈልጋል ተብሏል። ጤና ሚኒስቴር ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ የተባለ ጥናትና ርብርብ እያደረገ እንደሆነ በዚህ መግለጫ ላይ የገለጸ ሲሆን ህብረተሰቡ ግን ጥንቃቄ እንዲያደርግም መልእክቱን አስተላልፏል። ጉበኒ ወይኑ መሰልጠኒ ላ ኢላሃ ኢለላህ Oromo la ilaha illallah miman waynu masalpanne waynu mamarane waynu masalpanne way salpanne jirra way salpanne Oromo la jebada masalpatan waynu masalpanne nala jebada dugan sinima isin dugan barbadan nama dugan isini timun barbadan juar mamak tabu diam tani bar Oromo bar Jawar Mohammed arkara binjuru Jawar Mohammed bar arkara binjuru nama baati sagali talade nama ke kedi aye nyautu nama ke kedi tae duguti de bar Jawar Mohammed arkara biti miti kanjuru Jawar Mohammed arkara biti kanjuru Jawar Mohammed dubada Oromo dubada guwanne dubada
የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የመለስ ዜናዊ የበኩር ልጅ ሰመሃል መለስ አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ተከሰተች። ሰመሃል ጀነራል ጻድቃን ላይ የትችት ናዳ ዝንባለች። የበግ ለምድ የለበሰ ተኩላ በሚልም ዘለፋን አስከትላለች። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ትግራይ በቀጣይ ሊከሰቱ ይችላሉ ስለሚባሉ ጦርነቶችና ስለ ብልጽግና ሐሳቧን ሰንዝራለች። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አነጋጋሪ ሐሳቦችን የምትሰነዝረው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ልጅ ሰመሃል መለስ ሰሞነኛ ጉዳዮችን የተነተነችበት አዲስ ቃለ መጠይቅም ተሰራጭቷል። በቃለ መጠይቋ ታዲያ የፌዴራል መንግስቱና ጀነራል ጻድቃንን በተመለከተ የሰነዘረቻቸው ትችቶች የሚጠቀሱ ናቸው። በቃለ መጠይቁ ወቅት የፖድካስቱ አዘጋጅ ጸዳለ ግርማ በአዲስ አበባ ያለው መንግስት በፓርቲ በመንግስትና በወታደራዊ መዋቅር መካከል የነበረው ልዩነት ከድሮ በባሰ ሁኔታ አደብዝዞታል የሚል ምልከታ በማንሳት የሰመሃልን አስተያየት ጠይቃለች። ሰመሃል በምላሿ ይህ ክስተት መደመር ከተሰኘው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጽሐፍ ጋር አያይዘዋለች። ዘመናዊነትን እርሱ መደብን ከዘር አደባልቋል በማለት ክስ አቅርባለች። የብልጽግና ፓርቲ ዋና አንቀሳቃሽ የምጽአት ቀር ርዕዮተ ዓለም ነው ስትል በችታለች። የገዢው ፓርቲ ባለስልጣናት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን በመጥቀስ ለፈጸሙት ወንጀል ማመካኛ እየፈለጉ ነው በማለትም ትችት ሰንዝራለች። ይህንን አስተሳሰብ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተስፋፋ ካለው የቀኝ ዘመም ኒዮፋሺዝም እንቅስቃሴ ጋርም አገናኝተዋለች። ሰመሃል መለስ ትችቷን በፌዴራል መንግስቱ ላይ ብቻ ሳታቆም የትግራይ ልሂቃንን በጠንካራ ቋንቋ ወንጅላለች። በስታንዳርድ ሲግናል ፖድካስት አቅራቢዋ ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጦርነት አይቀሬ መሆኑንና የትግራይ ስልታዊ ማዕከላዊነት፣ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ የሰራዊት ስነ ምግባር ላይ ያተኮሩ ጽሑፎችን መጻፋቸውን አንስታ ሰመሃል ቀደም ሲል ይህንን የበግ ለምድ የለበሰ ተኩላ ማለቷን እንድታብራራ ጠይቃለችም። ሰመሃል በምላሿ የጀነራል ጻድቃን ጽሑፍ በሰላም ጥሪ ስም የተደበቀ እንደሆነ ገልጻለች። በአንድ በኩል የሰላም ጥሪ እያቀረበ በሌላ በኩል ጦርነት አይቀሬ ነው ይላል ብላለች። ጀነራሉ የሰራዊቱን ስነ ምግባር እንደ ትግራይ ጥንካሬ ማቅረባቸው ግራ የሚያጋባ ነው ያለችው ሰመሃል በሌላ መድረክ ይኸው ጀነራል ከስልጣን እንዲነሳ ያደረገው ይኸው ሰራዊት መሆኑን ተናግሯል በማለት ሐሳቡ ግጭት አለው ስትል ተናግራለች። ሰመሃል እንዳለችው የትግራይ ልሂቃን የሚያነሱት የማዕከላዊ ጥያቄ የውሸት ትርክት ነው። ትክክለኛ ንባብ የኛ ልሂቃን በጣም ስግብግቦችና ብቃት የሌላቸው ከመሆናቸው የተነሳ አሁን ራሳችንን ለተላላቆቹ የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይሎች ተኪ ፕሮክሲ አድርገን ለማቅረብ እየተሽቀዳደምን ነው ስትል ክሷን አቅርባለች። ይህን ጦርነት ማስቀረት የሚጠይቀው ብቸኛ ነገር የልሂቃኑ የፖለቲካ ፍላጎት ነው ብላለች። ተንታኞች በሰመሃል አባትና በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመን የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አንድም ጊዜ አላነሳችም። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም ማለትም ወደብን የሚያክል ጉዳይ ለኤርትራ ተላልፎ የተሰጠበትንና ኤርትራ ባላግባብ መገንጠሏን በቃለ መጠይቁ አለማንሳቷን እየተቹ ይገኛሉ። ከዚህ ባለፈም ሰመሃል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና የአባቷን ሌጋሲ ለማስቀጠል እየተጋች ነው ሲሉ በርካቶች እየተቿት ይገኛሉ። ጉማ ሄዳሜ ይሄ ወላሂ ማል ባለዝ እንደ ሸከሮ በሸከኪ ያይሪያኪ ያጥራተኪ ያተን ይረ ከሩፍተኒ ኮልፍተኒ ማልታይ እኔ እኮ አንግዜ ማለ ነው ማዋጂ ለማለ ነው ባይ ነው ያለበረ እንት የቁልቁል ወላሂ ማልታይ Beeku wal harkisite nuti aymani. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan mootummaa wajjin wal lolaa jiruu fi mootummaa federaalaa jidduutti araarri bu'uudhaaf Xaqlaa Ministeer Dr. Abiy Ahmed fi akkasuma mootummaa federaalaatiif waraana adda bilisummaa Oromoo jidduutti nageenyi bu'uudhaaf jalmarroo dirribaa qaamni sadaffaan qaamni nagaa isaa bakka eegametti jalmannoo dirribaatiif waastinnaa fudhatee waadaa seenee nagayaaf jalmarroo biyyarraa baase jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa wal jalaa fuudhanii waan kana gabaasaa jiran. Nutis ammoo miidiyaa addunyaa irraa fuunee isin biraan kenne. Wanti kun ammoo ufii kennaa kaanee tafalaasafnee Ahmad ufii isaatii fidee waan isinitti himee miti. Akbaariidhaan miidiyaa addunyaa turraa dubbachaa jira. Dhimma Afrikaa irratti miidiyaalee hojjetantu dubbachaa jira. Wanni kun ammoo waan mistiraati. Waan mistiraati. Jaalattee jibbitee guyyaa lamaa sadii boota dhageessa. Garni har'a kijibaadha. Ahmad dubbiin kun jettuu hin danda'amu. Waan mistiraa tokko irra dhaga'uu hin dandeessu. Nuti garuu akka miidiyaatiitti infoormeeshinii jiru yeroo baay'ee isin biraan kenna. Guyyaa sadii afur booda Ahmad ati infoormeeshinii isaa argattee dubbiin sun dhugaa. Kanaafuu jaljattee hafuuffee tuffee kijibduu sobduun jedhin kaa. Taragaagee gadwaan ilma namaati habiibi. Waan tokko sun dhageenye ofirraa uumee
waan gara kana dubbadhu keessattuu waa'ee araara waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa waanuma ittiin qalladanillee miti si galtee dubbiin dhimma lubbuu kumaatama itti dhabaa jirudha. Lubbuu kumaatamatu dhumaara kanarratti araarri yoo yaani gammachuu guddaa qaba. Abiy Ahmadiif Jaalmarroo yoo wajjin hojjette Ahmadiif bataam itti gammachuudha. Oromiyaan gaafa san nagaa argatti, Oromoon nagaa argata. Waraanni bobba'ee uummata ajjeesuun jiru tasgabbiidhaan wanni marti deema. Kanarratti an gammachuu qaba. Kanaafuyyuu nagaya kanaaf yoo an dubbadheen sobdaan afuuftan jedha. Alammoo lafaa kaasee waan tokkoon uumu informeeshinii jiru bakka argadhe irraa fuudhee odeeffannoo isin biraan gaa jechuudha. Walumaa galatti Jaalmarroo fuudhee kan biyyaa baasee qaay masqalii warra fannoo diimaa warra jedhamudha. Waliigalteen kun ammoo dhukaasa dhaabuu fi akkasuma waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo qabatee jirutti iddoolee garaagaraa jiru irratti akka dhukaasa walitti hin dhukaamne mootummaa federaalas ta'ee poolisii Oromiyaa liyyuu haylii wajjinis akka waraanni hin geggeeffamne. Marti isaaniitu massaara isaanii gaggargalchanii lukaasni akka walitti hin goone waraanni adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti hawaasa isaa wajjin akka jiraatu hawaasa isaa akka tajaajilu ka jedhu irratti gaafiin kun mootummaa federaalaatiif dhiyaachaa jira ka jedhu gabaasni nu qaqqabe. Kanarratti ammoo waan sobaa ta'ee waan dhugaa ta'ee yeroon adda baaftii jarjaratti wali ta'u hin jiru. Mootummaanis kanarratti ibsa wanni kennin jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromooillee wanti kanarratti ibsa kennin jiru. Walumaa galatti nuti informeeshinii arganne isin gurra buufne jechuudha. Kanaaf rabbi dhugaa haa godhu jedhe abboo. Dhugaa nagaa Oromiyaan hawwitu ati. Nagaa rabbi haa godhu jedhe. Jaalmarroo Wallaggaa yoo bulche rakkoo maalii qaba? Bakka naannoo jiru sanitti uummata Wallaggaa wajjin dhufee makalaakaan itti dhukaasu yoo baate. Waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo sana hawaasa isa wajjin nagaa isaa eeggatee yoo bulche this is no problem. Kun rakkoo takkaan qabu. Gatii kanaaf jecha odeeffannoo kanas haala kanaan nu hubadhaa isin jechuu barbaanneeti. Walumaa galatti mee waan kana jala buunee hordofnaa. Gabaasni gara fuulduraatti in dhufa. Mootummaas ta'ee waraanni adda bilisummaa Oromootis wanti kun sobaa Jaalmarroo waan akkasiin sokkoonee hin mokkorree lakki mokkorree wanti kun tasaakkaanee sababa kanaaf hin eeyinaa jechuudha. Kanaaf akkasitti deemaa isin jenna. YouTube keenya subscribe godhachuun irraanfatina. Jajjabeessaa odeessa jiru ammoo isin biraan qabu itti fufna. Biyyi teenya nagaa argattu Itoophiyaan haa guddattu. Asabis gara Itoophiyaatti akka deebi'uuf hundi kennaayyuu tokkummaadhaan haa dhaabannu isin jenna. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Egaa viidiyoon har'aaf isinii qabadee dhufe kana fakkaatatti bohaartaniitu bashannantaniitu jedheen abdii qaba. Dingatas yoon dogoggoree ifamanaaf godhaan isiniin jedha. Amma viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti nagaa naataa isiniin jedha. Michuu kolfaa.